An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ko dalabɛn ma an ka jamana kɔnɔna la ko ɲɔgɔn faamuyabaliya dugu jɛlen don ale kɔni ni kulu marifatigi kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛla la k'a ko dun kɛra cogo di Isa Kaba ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Isa Kaba Sidibe Ntɔgɔma. Fanta Tomota ka sɔgɔmada fɛ foli di ma ka sɔgɔmada fɛ foli di Amadou Lassana Konare ma ka foli di an lamɛnbagaw n'an fɔ. Bismillah an ka don babu kɔnɔna la aba an y'a ye k'a fɔ fanga furancɛ fanga in daminɛ maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni ye jalaki bolongɔnden ta ka ɲɛsin minisiri Wage ma ale min ka minisiriso ɲɛsinnen don bɛn kelenya ni ko dalabɛnni kama an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ ale ni kulu marifatigi kɔrɔ ko o da bɛ file kelen na an ɲɛ b'a la bi ko bɛnbaliya dugu jɛlen u ni ɲɔgɔn cɛla la an b'a fɛ k'a dɔn mun de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ mun de kɛra. I y'a fɔ cogo min i ye tariku fɔ k'a ban fanga cɛ furancɛ fanga in daminɛ la i b'a dɔn k'a fɔ bɛn tun bɛ kosɛbɛ Ismail Wago ani kulubu marifatigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman yɛrɛ y'i kan kɔrɔta n'a ye i b'a ye k'a fɔ hali CNT kɔnɔna la wagati ninnu Sare yɛrɛ ye jalaki caman ta ka ɲɛsin minisiri Wage ma a wagati a kuma cayara kosɛbɛ k'a sababu kɛ o wagati a kun bisigiyalen don ko ani kulu marifatigiw ka surun ko wa ko bɛnkan sɛbɛn min ni mɔgɔw kun kɛlen don ka tungurunin don o la k'a bɛ fɛ k'o lawaleya a wagati ligne de miel tun bɛ ani kulu marifatigi kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka bi in na bɛn tile tɛ kosɛbɛ bɛn tile tɛ kun jumɛn na an bɛ n'a ɲɛfɔ a kun tɛ dɔw ye i b'a dɔn k'a fɔ kulu marifatigiw a bɛ dɔgɔkun a bɛ ɲini ka na kalo kelen walima kalo fila ɲɔgɔnna bɔ olu jɛra ka jɛkulu kura dɔ sigi kulu marifatigi filaw SEMA ni plateforme olu ye jɛkulu kura wɛrɛ sigi jɛkulu kura min ni o tɔgɔ ye ko CSP cadre stratégique permanent o jɛkulu kura in u ye a sigi a bɛ ɲini ka na kalo damadɔni bɔ ten tɔ o jɛkulu kura in fana ka munummunuli ka ca SEMA mɔgɔ b'a kɔnɔ plateforme mɔgɔ b'a kɔnɔ yɔrɔ olu de tun ye kulu marifatigi kɔrɔ filaw ye minnu ni bɛn yɛrɛ tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ jalaki tun bɛ bin plateforme mɔgɔw kan k'a fɔ ko olu ni jamana ka surun jalaki tun bɛ bin SEMA mɔgɔw kan i b'a fɔ k'a fɔ ko olu ni jamana marabagaw bɛn tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ donc nin kulu fila de kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan ka nin cadre kura in sigi n'u y'a tɔgɔ da ko CSP o CSP olu ka munumunu de hukumu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun jan tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la octobre kalo tile 4 olu de wulila ka taa Niger président Mohamed Bazoum fɛ yen nɔ o cadre ni a ɲɛmɔgɔya yɛrɛ bɛ bi in na Bilal Ag Cherif de bolo Bilal Ag Cherif min ye SEMA mɔgɔ ye donc olu taara ka taa u ni Mohamed Bazoum ye ɲɔgɔn ye octobre kalo tile 4 u n'o ye falen caman kɛ u yɛrɛ y'a bila u ka bɔlɔlɔw sanfɛ k'u ye falen caman kɛ a ye ladilikanw d'u ma kuma caman fɔra u seginnen ka na o la o de bɛnna ni jɛkulu min sigilen don ka bɛnkan sɛbɛn lawaleyali jateminɛ n'a y'a fɔ a ma ko comité de suivi de l'accord CSA o b'a ka jɛrɛ kɛ wagati o wagati o ka jɛrɛ 45 ani duurunan 45e session o kɛnɛ kan minisiri min don ɲɛsinnen bɛ bɛn ni kelenya ani cɛlabɛn o fɔli ma n'o ye Ismail Wage ale y'a kan kɔrɔta ni o ko ye ko cogoya si la Mali tɛ sɔn mɔgɔ minnu ni olu ye kulu marifatigi kɔrɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ u ye jɛkulu kura de sigi olu ka wuli u yɛrɛ ma ten tɔ ka taa jamana wɛrɛw jamana ɲɛmɔgɔw bisimila walima jamana ɲɛmɔgɔw ka olu bisimila ka sɔrɔ jamanaw de ni ɲɔgɔn cɛ falen-falenninw bɛ kɛ comment u bɛ se ka wuli ka taa u yɛrɛ ye ten tɔ ka sɔrɔ gouvernement ka accompagnement tɛ u bɛ taa hukumu jumɛn kɔnɔ u ye jamana de ye wa donc colonel Ismail Wage y'o ɲininkali kɛ CSA kɛnɛ kan ka tila k'a fɔ i b'a dɔn CSA kɛnɛ kan ambassadeur caman fana bɛ yen k'a fɔ jamanaw bɛɛ lasigidenw ye k'a fɔ ko désormais ni u bɛ Mali kulu o kulu bisimila a ka tɛmɛ Mali ministre min n'o b'o ko kunna a ka tɛmɛ ni olu ka yamaruya ye jamana wɛrɛ kana i yɛrɛ to cogoya si la ka Mali jɛkulu mana kɛ nasuguya o nasuguya k'o bisimila k'o ye o bɛ ka kɛ ko ye ko minnu ni a tɛ bɛn Mali ma il faut k'a ka don Mali ka hukumu kɔnɔ a ka sara Mali la Mali k'a dɔn aw bɛna taa kuma jumɛn fɔ aw bɛna taa mun kɛ donc fɛnkɛ kelen k'o fɔ colonel Ismail kelen k'o fɔ kulu marifatigiw fana ni jɛkulu wɛrɛ bɛ yen nɔ min ni communauté internationale sen tɛ o la
n'a bɛ fɔ o ma ko cadre d'échange intermalien kulu marifatigi kɔrɔ ani gouvernement mɔgɔw communauté internationale ta la o jɛrɛ fɛnɛ kalo o kalo o jɛrɛ fɛnɛ bɛ to ka kɛ ka ɲininkali kɛ a ko bɛ kɛ cogo min donc kulu marifatigiw ko o jɛrɛ min bɛ kɛ kalo o kalo k'olu fɛnɛ sen tɛna ye o jɛrɛ la bilen k'a sɔrɔ kɛ colonel Ismaël Ouague ye nin kuma min fɔ CSA kɛnɛ kan ko colonel Ismaël Ouague tun bɛ se k'a to o jɛrɛ cadre permanent intermalien o kɛnɛ kan ko ka olu ɲininka aw taara aw ni Bazoum ye mun fɔ walima aw taara Bazoum fɛ o gumu kɔnɔ ko mais ko colonel Ismaël Ouague m'o kɛ ko colonel Ismaël Ouague y'a to CSA kɛnɛ kan ko k'o kuma bɔ ka bin ko donc ko olu tɛna ye o jɛ la bilen k'o kɔrɔ ye k'a ko nafa tɛ o jɛ la wa ko o ko ni o ye Mali kunkanko ye nin wagati laban na k'olu bɛ n'u senna sumaya a ko caman na ka sababu kɛ Ismaël Ouague ye o kuma min fɔ u yɛrɛ taara fo k'a fɔ ko min don sisan ko Ismaël Ouague yɛrɛ sen bɛ ko o ko la k'olu sen tɛna ye o ko hukumu kɔnɔ donc nin de ye a dan ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɔ bɛ kuma tɔ bɛ kaba ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye jamana yɛrɛ ka basigi ma bon ni ye a ta ka jateminɛ au fait fɛn in bɛ min nɔfɛ du fait que ninnu ni Bazoum ye ɲɔgɔn ye an dun b'a dɔn k'a fɔ an dannen don kosɛbɛ bi bi in na Mali ni Niger Mali marabagaw ni Niger marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bazoum ale ye kuma minnu fɔ wagati tɛmɛnlenw na ani fɛnɛ ni a ka ministre fɛnɛ ye kuma minnu fɔ wagati tɛmɛnen na donc que kulu marifatigiw ka taa Bazoum voir o wagati kelen ne y'a fɔ k'a fɔ n ko ko kɛ wagati o de bɛ ko gɛlɛya kulu marifatigiw ka taa Bazoum la o wagati kelen na n hakili la o de digira gouvernement na dɔɔni a bɛ i b'a fɔ denmisɛnnin minnu fɛnɛ ni n'olu taara Faransi Macron fɛ yen nɔ ani o cas bɛɛ ye kelen u taara wagati min a bɛnna ni wagati ye gɛlɛya bɛ yen wagati min donc ni gɛlɛya bɛ yen wagati min ko minnu mana kɛ donc ni i ye ɲininkali min kɛ o ye a bɛna ko tɔ dan siga foyi tɛ a la a bɛna ko tɔ dan ka sababu kɛ an ye san camanba kɛ kabi bɛnkan sɛbɛn lawaleyara kulu marifatigiw kuma sɔn ka don gouvernement kɔnɔ mais bi bi in na an b'a dɔn k'a fɔ kulu marifatigi 3 fo ka se 4 ɲɔgɔnna ma olu bɛ gouvernement min ni o sigira kabi fanga jafurajɛ fanga in daminɛ olu bɛ o kɔnɔ gɛlɛya bɛ ka dugan dɔɔni dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali bɛ ka gɛlɛya nka gɛlɛya bɛ ka dugan mais ni kulu marifatigiw y'u pan ka bɔ gouvernement kɔnɔ bi bi in na baaraw bɛ gɛlɛya a bɛ fɔ k'an bɛ segin à zéro tuguni alors que mɔgɔ si ka laɲini tɛ bɛɛ fitinin bɛ yen bɛn fitinin min bɛ yen nɔ min terrorisme kɛrɛfɛ bɛn min bɛ maliden damaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛn fɛnɛ bɔra yen nɔ san ko tɔ bɛ gɛlɛya terroriste kɛlɛ bɛ yen nɔ dugukolo ko kɛlɛw mana nin fara o kan vraiment o bɛ ko tɔ gɛlɛya donc laɲini ye nin ko kana taa ɲɛ ye parce que a mana kɛ cogo o cogo gɛlɛyaw b'a la siga t'o la Amadou ma nin dossier in suit kosɛbɛ ɲininkali tɛ n bolo bi d'accord kaba ɲininkali laban ye jumɛn ye fɛn jumɛn de bɛ se ka kɛ walasa ka se ka nin situation in dalabɛn parce que ni an tayina ani ɲɔgɔn cɛ o tɛ an si arranger ko bɛ se ka dalabɛn cogo di ko bɛ se ka dalabɛn cogo min o ye joona joona ministre minnu ni olu ye kulu marifatigi ninnu ka ministre n'u bɛ gouvernement kɔnɔ olu ni ministre min n'o ye o collègue min n'o ye Ismaël Ouague olu n'o ka ɲɔgɔn ye u ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye olu ka o lajigin u ka fɛngɛw la parce que je crois que colonel Ismaël Ouague fɛnɛ tɛ kuma in fɔ gouvernement mɔgɔ tɔw ɲinɛ ma min fɔra a bɛ gɛlɛya colonel Ismaël Ouague ka o kuma fɔ CSA kɛnɛ kan ka sɔrɔ a m'a fɔ a ka premier ministre ka sɔrɔ a m'a fɔ ka sɔrɔ a ma ɲininkali kɛ jamanakuntigi la donc ça veut dire que minnu bɛ kulu marifatigi kɔrɔw ka cɛden minnu bɛ gouvernement kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo olu bɛ dɔ kalama nin ko la maintenant il faut que olu fana ni u nafa min bɛ gouvernement kɔnɔ o nafaba dɔ ye nin ye bi bi in na ni u ka jɛkululadenw ko k'u bɛ dusuma tɔɔrɔ fo olu fana ka kɛ yen nɔ ka ɲɛfɔliw k'u ye Ismaël ye kuma in fɔ a y'a fɔ kun jumɛn na il faut que olu ka se k'o expliquer u ka mɔgɔw ye k'a f'u ɲɛna aw fana jo tɛ o la an bɛ lahalaya min kɔnɔ bi gɛlɛya bɛ anw ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ anw gouvernement n bɛ fɛ k'o fɔ gɛlɛya tɛ Mali ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ mais gouvernement mɔgɔw ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ bi bi in na aw o su ma k'o dugumajɛ aw taara ka taa o président bisimila gundo la aw ye min fɔ o dɔnnen tɛ alors que an b'a dɔn k'a fɔ vidéo caman ni fɛn caman bɛ yen minnu jalaki minnu bɛ bin
Bazoum yɛrɛ ka minnu mɔgɔ tɛ se k'i sɔni sugu kan n b'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn k'a sɔrɔ k'a bɛ whatsapp ni fɛn wɛrɛw kan kumaw bɛ yen nɔ minnu ka jibinaw don wa tiɲɛ don wa mɔgɔ tɛ se k'a dalu fɔ o kuma camanba bɛ yen n'aw fana taara gundo la ka taa ka t'o mɔgɔ kelen aw n'o ka ɲɔgɔn ye tubabu b'a fɔ min ma suspicion o bɛ bonya donc o la gouvernement fana ni a mana kɛ cogo gouvernement fana ye ni jangasere da u ɲɛna u ye u k'u janto o suguya la wa o yɛrɛ bɛɛ ka bɔ yen ce n'est vraiment pas normal que olu ka wuli ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔ o cogoya la ten ka sɔrɔ hali jamana t'a kalama n'a ma ɲɛ k'an bɛ bɛnkan sɛbɛn hukumu kɔnɔ donc il faut que kulu marifatigi kɔrɔw ka cɛden minnu bɛ gouvernement kɔnɔ ni ye u don wagati ye don kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko nafa b'u ka gouvernement la don na o de bɛ se ka baara in nɔgɔya n'o tɛ n'a tora bras de fer la an ka ɲɔgɔn sama a baaraw tɛ ɲɛ. Siga t'a la an b'a jigiya k'a fɔ solution na se ka sɔrɔ a la min b'a to u ka se ka bɛn kan kelen ma Mali bɛ wagati min na ko sisan Mali mago bɛ basigi la kaba ni bɛ dansigi sɔgɔmada in na kunnafoniyaw la folikan labanw ni kumakan labanw. Foli belebeleba an b'a di ka taa kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma min ye Musa Balo ye a ko k'a bɛ foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka député o Mamadou Sidibe ani Bernard k'u ye kupu dɔ labɛn Selengekaw fɛ yen nɔ k'a baara ni sababa bɛnna an yɛrɛ fana b'u fo u ka baara la an bɛ Musa Balo yɛrɛ fo ka foliba di an karamɔgɔba Gawusu Ayidara ma yan fɔ Bagadaji ko Mawuludu ka labɛn bɛ sen na an bɛ a fo an bɛ foli di Tanti Rokia ani commandant Nyang olu bɛ Kati Fuga la Amadou Kuyate Aba yan fɔ Segukaw fɛ yen nɔ Ibrahim Sanogo Iba Segukaw fɛ yen nɔ ani transitaire fɛn fɛn bɛ Segu an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo Bagaza Bakar Bagayogo Bagaza an bɛ a fo ka Tani Jɛnɛba fo ale fana ye transitaire ye nɔ an bɛ foli di transitaire u bɛɛ lajɛlen ma ka foli ba di Gijo Alimami ka denbaya la Segukaw fɛ yen nɔ ani Mayigalakaw ka denbaya olu bɛɛ bɛ Segu yen nɔ an b'u fo ninnu bɛɛ ye jɛmukan in kanubagabaw ye Fanta Tomota an bɛ foli ba di kanubagaw ma commandant Fode Kone ani Sakɔ yan fɔ Kati doyen cour la an bɛ foli d'u ma Kaba k'i yɛrɛ fo i ka ɲinini ani walawalali la Amadou wagati sera an bɛ bɛɛ fo mun ye an ka gouvernement ma k'a dɔw bɛ cɛsiriw la baaraw ka gɛlɛn jamana mara ma nɔgɔ kosɛbɛ min bɛ k'i seko kɛ département kɔnɔ an ka foli b'u bɛɛ ye minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu garisɛgɛ man don jɔyɔrɔw la fɔlɔ an ka n'i sigi kɛrɛfɛ ko ma bila fɛn dɔ la jamana bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fɛ a ko la an bɛ bi taa bila yan siga t'a la k'i yɛrɛ fo don o don soli ka wuli la anw ka dibila baarakɛbagaw an bɛ u fɛnɛ fo sabula don o don k'a daminɛ tɛnɛ ka taa se fo juma ma ni jɛmukan in tagabolo ɲuman o fɛnɛ bɛ soli ka wuli sabati Seydina Omar Keita ale bɛ réalisation na oui Kitakaw ka lasigiden no an bɛ Seydina fo fɛn bɛ tali kɛ Fuseyini la an bɛ ale fɛnɛ fo ka taa se Vincent Togo ma ne mɔden ale Mamadou Z awɔ tɛ se ka baw ma Mamadou Z Traoré ale bɛ régie kɔnɔna la Zie Burama Kuni ka taa se Mohamed Touré ma olu bɛ montage la o ye anw ka dibila baarakɛbagaw ye an bɛ u fo su ani tile ka kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen montage mɔgɔw ka bureau ni sumalen don ka tɛmɛ an ka yan hali studio kɔnɔna kan o fana ni ka fɔ an n'o kɛlɛbolo wuli an b'an ka daraka ko kɛlɛ wuli an na se ka kilimu kɛ ayi an bɛ montage mɔgɔw ka bureau ni tellement k'a sumalen don n'i donna a kɔrɔ i tɛ fɛ ka bɔ o de ka jugu kafa ne kɔni bolo an ka daraka ko kɛlɛ kɛ fɔlɔ parce que soli ka wuli bɛ to n'i ma kafe kalama sɔrɔ ka min confiera Amadou la ne ma dɔn Amadou dɛsɛra koyi Amadou dɛsɛra o la a kelen bɛ a janfa de don a bɛ baga filaw ma de o quand on va rang dispersé rien ne va bouger rang dispersé ko kuma tɛ na koyi sɔgɔma fɛ e bɛna an bila kuma ba hali ji kalan jɔn fɛ e de tɛ anw attaquer ne sori janjo masa e bɛ tɔ anw na n'e don ka an tɛ dɔw la cogo ne kɔni ka to gan ka to dun a kana wuli ka kɛlɛ kɛ e chargera de k'i ka taa direction na ka taa an ka dumuni ko kɛlɛ kɛ n'i baw ma a ka ɲi i n'i sigi ka jisuma min kɛ an bɛ taa sɛbɛnni kɔrɔ ni wagati na an ka musokɔrɔba bɛ yen nɔ Hélène Sakiliba an bɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ni wagati na madame Babi Umu Togola ale bɛ sira kɔrɔ dunfin jɛmukan in kanubaga don an ma ɲinɛ ale kɔ Bakari Banbera ale bɛ san Elhaji Burama Fofana an ka cɛkɔrɔba don 500 ale fana bɛ san an bɛ a fo an ma ɲinɛ Omar Traoré kɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sankaw ye jɛmukan in kanubagabaw don ko Jalolakaw Ɲarela ko denkundi mun fɛ olu ye sɔ kilo 100 k'Ala ka den balo a bɛ kun a bɛ daga kan sɔ tɛ mɔgɔ kelen ta ye koyi
choix te tobi flo ma ko e ka jibina e barikala able ama ya fo kulikoro ko ani sogomani sanga konala ka kanu baka kilingile na bela jilin fo jawo keita amanyine ako ne daga chokoroba gangali tungara fo yan fotoro korobugu ambe anaka dema bela jilin fo kata se Leon Konate ma Ben Dabo alebe kita ani Kante MC Dara nunu bela jilin me kita ame kanu baka bela jilin fo bitarata octobre kalo klitan fla renouveau matin medatu ya en la Chine sera 7h15 amenyo sera no kuna funya wero kinekan ala ga claire aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan